Tipramo Thani Lolit Bazar, YTF Shodor District ni Vice Chairman Shopon Debborma tei YTF ni Adong Sochin Debborma ni Mungwe Rangchama ni Kokshil Chama ni Notoi Kok Firokha YTF Shodor District ni Vice Chairman Shopon Debborma. Video report Chumai TV. Tini pungo thuma basawnya ang mobile khulugai net khulugai nanyamini ani mungune rangsa hune belaikino hamya video boro fake news namune tini viral khlai tongkha othoso abo pura totally fake oba haiboro je rangsa unsil samani bong tini kuno proof proman gurei haipeno ano saja yanginai sini buagarani thansani je marino subaina bagai gobama bodol oro tini manjuinai oro ya sujak tongo singno thansano khorang subaina bagai ka program bor je kaise je bor koksil zamani je rangsa awsa mani totally borok je 13 tariko hangran dino borok program khanya hninai chini mothani khorsa khornyo teinai gobama bodolni borok oro shebna haka program khaine borok business khlanya hninai jani munda muthungnani ro ke sing to o jinis no to kun dino saja gya sing bobo thamna nangna hninai sing bobo written paper ro ya phalaija chini SDP san thani bo ngakai borok committee janma kare BC ni body na janma kare ke tofan sing khaman yagulo sing borok thangi kok sale kya oba hai to tabung ni situation to bela hamya e program ni mungnai ne kbang bor chini bor derai to lai affected ni to totally YouTube pro nu khakanya sing tablet salaja drug salaja mani ke effect sawine kbang bor accident to lai thilai to lai ke sing obono totally sing khlai mangla ne bong bada khlai jakse borok singno koyu singno obama khlai ne sing than thini pami sanja program setup khaja ni borok bar koyu ke sing a dino pai jakse tan dino borok haino hai ano call khayu program chalna bagai chini loss thangi chokha dara singno obo kasha mabrok sanka sing nono janung jaliya body no sajaliya ke borok chairman body bai ba kok salakya ke borok dam sanai खुशी खालायनो रहनि बरक सासाव रां हादिउ कायपेनो जों मोथांना से कक साव जों अर कुनु करे किन्तु अबन यागलो जों साका ताबो तो तैसे कोरोना पेंडेमिक चलितो नाइट कर्फ्यू अक बरक बसाका अब हायरक जों कुन दिने एलावरिमिया के बरक तिनी चिनि कक सामानो मानिलिया बरक तिनी गभर्नमेन्ट टीटीएडीसी हापां स्टेट गभर्नमेन्ट नि बरक रुल नबो बरक तिनी नालिया फलो खालिया सबाई बरक टाइम लिमिट क्रॉस खैने बर प्रोग्राम चालुखा चाल थमा यागलो बर ताबुकै प्रोग्राम थमा यागलो बर ताबुक साव सिलचाव रां चाव हुनै रां मा सामा करे के बर तका साका नगनि रां रो चाव हुनै के जों तोर नगनि रां चाना तो ककरै आं तो YTF नि सदर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेन्ट नि आं YTF नि समख्लाय दं युथ नि समख्लाय दं अर तो आं रां चाना कुनु प्रॉब्लम करे को ककरै अर तो BC नि बॉडी दं बॉडी रं थनि साबो उगो दं दाइ ओंखाय कासिनि रांना बां बाखि जों चाइनानै नेबा के बंनि थानि जों थामाब करे रां सामा करे टोटली फेक बंगरा आं कुनु दम हमकि दमकि रमा करे बरक तिनि आसकै हामियाकै सेरावै साका चिनि मथानो दुर्बल खाने बागै बदनाम खालायने बागै तगाय साका बरक सब जोनल वाइस चेयरमैन ने ता जति सब जोनल वाइस चेयरमैन कुनु अपॉइंटेड करे कुनु घोषणा करेको खब खलायाको सब जोनल खाबजायको हापेन बरकाय अबनि न बुमु कयजन अबनि कुलुगो लिडार दङ जे ब पोस्ट लिडार बंनि मु खबजायैने बरौ यही सुरै हामिया फैक्स नामै साइटो केतेगा सबर सब सेंटर नि रां 12000 चाव हने सब सेंटर नि रां तो जों तोर साइसि मानजा और तो जों चिनि कुनु लिंक सिंगना करे जों YTF नि और yang थांगो थानसानि कोन जों गपिरि दङ जा जों प्रोग्राम फ्लाइ दङ इंगाकै अब तो BC नि बेपार के BC नि बॉडी नि बर रक्तु जुदि अब जों रां चालै चंकाय चिनि बॉडी रनो करप्शन माबा बर साकमो बर तिनि कुनु बं तिनि कुन करप्शन करे नाहार नामिनि सामखु एकदम ठीक ठाक चलि दङ के तिनि बर जेर सानाय कयजन पार्टी गुबुन पार्टी मिलुगिने बर हामिया किक्लाnya बागे हामिया साना बागे बर कौनो तिसाव एक अथस बर कुनु अर पट करे शॉर्ट करे अरनि अर बाहारै नै तंगनाय रक्सि आसनको nin mungke anu Shopon Debborma po poto tong सदर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेन्ट पुइलानो मिडियानो हामबाय मारो मिया जे अब है कि जे वायरल जे खाइमनि ती
kaisa sengrot Mandai blok komutini bising kelaijak cinti pramotha party office kaisa press meet ma khaikya khaiman ka mo haino tini jeo dipu deborma song jeo ma haki je illegal je kok samani mo putale jeng party bai link bo kurei kisu kurei party rok jeo ma haki siddhanto na hamani Sopon deborma kaisa chini dipramothani Saka Songgothon Sodor District ni Vice President borok to je party je rule samani অথবা जों जे निर्देश मोन अमसे संमा खाइनाय हाइपनो जों पार्टी रक जेवमा हाइकै अमो हाइ जागाव अमो हाइकै मा खाइनाय रने जों रां चानानै हाइ खाइनाय न करे आं अर पयनाम जुङो ए तिप्रा मथा होइते आं रिक्वेस्ट खाइनाय मजुं जेता इलिगेल जेताउ दिपु देबरमा सं जेवमा हाइकै भाइरल खाइ दमनि सोरां साथि होइते अमनो दाति दातिकै बन्द खाइनाय बागै तेगिसा नों रिटार्न सावै तिप्रा मथानि अथवा बुवागानि नेतृत्व जेवमा के हाइमा जे खाइ दमनि अमनो दाति दाति रसैना बागै आं Mandai blok komutini pokongoi tipra mothani ngoi ang abedan khaijawo ime delhi amor rasana bagai tang bagai oro kisu tabo tipra sarok thanchang mane jorabo o thanchano samung bubagrani netite tabo edisi hapung payment 8 mas o 8 maso जों tabo sorkani manthai soktai hoite जों punono tabo aborto reisimiaku je tongmani rajya sorkani je rega je samung khaitam aso khaiman tongo অথবা যিনি এডিসি প্রশাসন হইতে जों চিজা লামা চিজা খাই দङ পিডিএফ ফান হইতে অথবা নিনে পঞ্চায়েতनि যে ডেভেলপমেন্ট ফান হইতে কিসে মিছে जों সামুং খাইজাই দङ এ ভিলেজ কমিটিनि পক্ষঙ্গই আসুকছে গে কিন্তু চিনি সরকারি কোন একটা কতগুলা চিনি গরক সামুং ফাইমানি অমরতে जों কোনো जों সিগলা বদন जों নির্দেশ দিয়া স্বপন দেবরম जों নির্দেশ দিয়া কিছু নেই অমাই যে ইললিগেল যে কক সাইতমন आंखौ अमन आं बागै आं माने तिप्रामथंगै आं दुखजनक खायतान बागै खाजानि ताखुकताय बुकचं अरवा किसु बिडे अथवा रुलिंग पार्टी र दिपु देबरमना कायसा माने उसिंखला खायमा कायसा माने चुकलि सिगै ओ तिप्रामथनि बुमुंनो हामिया खानि बागै अबताव बुबाग्रानि नेतृत्व बुमग्राना बुमखां कसम खायनानि बागै अबताव माहागि खाय दङ अ चक्रान्तनो दारि दारि बन्द मा खायनाय ताखुक दिपुनो आंबोनो हामिया सामाखौ गया नों जदि अमा हाइकै जों नुगै दंखा सपन देबरमा अथवा सन्जित देबरमा जदि अमा हाइन दंखाय कायसाटा चिनि सिस्टेमेटिक दङ अर पार्टी लेभेल दङ अथवा चिनि ब्लक लेभेल दङ डिस्ट्रिक्ट लेभेल दङ नों फाय अर इनफरमेशन खाइमा खमु ताम बागै नों इनफरमेशन खाइफैया चिनि नलेज जों ताम खानाया अमो कायसा जों जत्तन वानसन दरकार जारा चिनि जे तिप्रा हास्तिनि जे बरक वानसुदि गाहामकै ताबुसुक जारा जों जे तिप्रा मथानि इंगै जों अर प्रोग्राम होइते सुरु खायै निनि ड्राग्स एवारनेस जों खाय दङ जों ताबु एडिसि हापां फाइमानि यागुलो निनि प्रोग्राम सेके सुरु खायै निनि ड्रागनि होइते तमन मुक्ति उनानि बागै जों ता एवारनेस खाय दङ जागा जागा थानाय जों बासन रुलाय दङ अमनो तारातारिखै बन्द मा खायनाय चिनि सिगलारक आगामी भबिष्यत अथवा थिनांगो जों तामुं थांनो अ सिगलारनो जों रिक्वेस्ट खायो बुमा बुमा जों रिक्वेस्ट खाय दङ हाइपनो नों जेवमा हाइकै ताबु इलिगेल केस कक साइ दङमनि अमन्ति जों दुखजनक जों तिप्रा मथंगै नों अम इमिडिएटली दिपु देबरमा नों खरकसा नों तिप्रा मथनि आदं दंखाय ताम बागै जों इनफरमेशन दफाया और जों मानसनो दरकार जारा ताबु चिनि जेव सां सातिनि जारा ताबु ब्रक जेवमा हाइकै रांचाव तिप्रा मथनि उङै रांचाव निनो स्किम दमा हाइ रांचाव जे साइ दङमनि नों ताम बागै पार्टीव नों फाय नों इनफरमेशन दिया अमर जतनो चिन्ता खायनाय दरकार काजे जों अर बिचार खायमाखमु नों दिपु देबरमा नों सानाय सब आं प्रश्न खायना मुजुङो ठीक नों तिप्रा मथना हामजागो बुबागना हामजागो आं अमनो सिगार खायनाव तामन बागै नों अर हामजानि मारिनो नों हामजागै दंखा हंगाय पार्टी कायसा लेभेल दङ पार्टीनि कायसा सिद्धान्त दङ नों अरवा Mandai kaisa headquarter party office dong blog level ni hoite china Mandai party office nung tam bagai phayai jono information dia party na tam bagai nung information dia amonte khajani takuk tai bukuk chong जों जतखन पर्यन्त बुबाग्रान जे नेतृत्व जों अर ताव थामचानि मारिव जों सामुं खाय दङ अ सामुंनो बद्द खायनि बागै अ सामुंनो अरैपरि खायनि बागै तिप्रा मथानि सामुंनो गाहाम खाय दङ नंगनो अम कालि सिनानि बागै बर अमागे इलिगेल कक साय दङ आं ते कैसे रिक्वेस्ट खायना मुजुङो सोरां जातिनि जे तिसेनाय इमे दिल्ली नङमता हिसाबनो तानै
omono sikar khainani bagui ang poijabo je serang chatini ngoi nung je tisanai nung omo nung patini hoite sidanto na hari nung sir sengka nung tamu khaigo ma nung immediately nung ma ki tisa ang media bondro nang sanamusungo media bayro nang sanamusungo je kuno ekta media press khainani segang kaisa patini kaisa rule tongo o rule mote nung omo totho chongro khaiye kaham kui singoi nung kaisa viral khainan tongmuni তবে নং কেমতো পাতিনি সিদ্ধান্ত সারা নং পাতিনি সিম করে দীপু পটো তং অথবা দীপুতাম সামুং খাই তং নং অম সিংহে বই নং পাতিও সিদ্ধান্ত খাইয়ানো খাইয়া নি অম নং সিংনান দরকার তমনি সারাং সাতিনি মিডিয়া বাই জাতি সানি না আং বনো দিকো আং বনো হানজা কক সায়া হাই বনো নং অম সেকাং নং চিন্তা দানা খাইयै অম হাইকে নং তিসায়া তংহে খুব কাহাম গুনা আং আশা খাইও ইমিডিয়েটলি অমনো তাড়াতাড়ি বন্ধ খাইনো বগে আং ত্রিপুরা মথানি 11 nong mandai blok komiti ni pokkhong ang request khaijo nang dar dekhe mo tanani bagi ang poijau